जय जगन्नाथ बंधुगण मो चैनल को आपण मानंकु बहुत बहुत स्वागत। बंधुगण आसंतु आमे आजी अलारनाथ महिमा विषय रे जानिमा। शुण शुण भाई भौणी अलारनाथ कहानी। श्रीक्षेत्र दक्षिण दिगरे पवित्र ब्रह्मगिरी ठारे रहिछि तांकरी मंदिर। मंदिर श्वेत विष्णुंकर अनवसर समय रे दर्शन करिले सेठारे। जगन्नाथ दर्शन पुण्य मिलई सम फल जान। अलारनाथ भगवान चतुर्धा मूर्ति नारायण। दीपाखेसी देवी भूदेवी पादरे गरुड़ अछंती। चारि हातरे शंख चक्र गदा पद्म जे सुशोभित। दंडायमान से विग्रह भक्तंकु करी अनुग्रह। विजय ब्रह्मगिरी ठारे कृपा बांटंती अणसरे। सत्य जुगर एही कथा एकदा ब्रह्मा सृष्टिकर्ता। विष्णुंक दर्शन निमंते घोर तपस्या कले शेषे। संतुष्ट हुई नारायण ब्रह्मांकु देले जे दर्शन। चतुर्भुज मूर्ति निर्माण करी ब्रह्मा कले स्थापन। से विग्रह अलारनाथ जगते हुइले विख्यात। ब्रह्मांक नामे ब्रह्मगिरी स्थानर नाम जे परी। द्राविड़ स्वद आलुयार जाहार अस्त भक्त बर। जेणु से भक्तंकर नाथ नाम हेला अलारनाथ। तांकर महिमा बखाणी केते जे रहिछि कहानी। भक्त डाक से शुणंती हाथरू नेई खीरी खांती। थिले जे कोई ब्राह्मण ताहांक नामटी केतन। एकदा ब्रह्मगिरी छाड़ी दूर स्थान को गले चाली। तांकर नाबालक पुत्र कहिला पूजिबी मुनाथ। श्रद्धारे खीरी नेई गला प्रभुंकु चढ़ीण कहिला। आस अलार खाओ खीरी मो पिता गले तीर्थ करी। आखि खोलिकी से देखिला हांडी रे खीरी जे नथिला। घर को फेरी आसी सेही माँ समस्त कुहई। मार हेलाणी विश्वास कि कथा कहुछ बालक। मूर्ति केमिति खाई देला न हेबा कथाटी हुइला। एपरी काहूँ बा घटिब बिलेई खाई देइथिब। ता पर दिन जाहा हेला बालक खीरी नेई गला। माँ ताहार लुचि लुचि पछरे देखे सबु किछि।
ବାଳକ କଲା ବାହନ, ନଈ ପଡ଼ିଲେ ନାରାୟଣ। କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ତାଙ୍କ ଦେଖି, ଭୟରେ ମା ପଡ଼େ ଚମକି। ଗରମ କ୍ଷୀରି ଛିଟିକିଲା, ବିଗ୍ରହ ଶରୀରେ ପଡ଼ିଲା। ଗରମ କ୍ଷୀରି ପଡ଼ିଗଲା, ମୁହଁରେ ଫୁଟକା ହୋଇଲା। ସେ ଚିହ୍ନ ଆଜି ବି ରହିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ବଖାଣୁଛି। ଆଜି ବି ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତ ବାନ୍ଧବ ଜଗଦୀଶ। ପ୍ରସାଦ କ୍ଷୀରିକୁ ଗ୍ରହଣ, କରନ୍ତି କରି ସେ ଆଘ୍ରାଣ। କ୍ଷୀରି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭୋଗ, ମିଳଇଥିଲେ କି ସୌଭାଗ୍ୟ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟହ କରନ୍ତି ଦର୍ଶନ। ଆସିଲା ଯେବେ ଅଣସର, ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ତାଙ୍କର। ବିରହେ ହେଲେ ମ୍ରିୟମାନ, ରାଧା ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ନ ଦେଖି ତୁମ୍ଭର ଶ୍ରୀମୁଖ, ଜୀବନେ ନାହିଁ କିଛି ସୁଖ। କିପରି କରିବି ଦର୍ଶନ, ପଥ ଦେଖାଅ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇ, ଚୈତନ୍ୟ ଗଲେ ଶ୍ଵେତ ଧାଇଁ। ଦକ୍ଷିଣେ ଦିଗେ ଗତି କଲେ, ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖିଲେ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି, ଅଲାରନାଥ ରହିଛନ୍ତି। ଭାବ ବିହ୍ୱଳେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, ତଳେ ଗଡ଼ିଗଲେ ତତ୍କ୍ଷଣ। ଯେ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ତହିଁ ଥିଲା, ଭାବରେ ଶ୍ଵେତ ତରଳିଲା। ଯେ ଶିଳା ପରେ ଦଣ୍ଡବତ, ଚୈତନ୍ୟ କଲେ ପ୍ରଣିପାତ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅନୁସାରେ, ଶିଳା ତରଳିଲା ସେଠାରେ। ଭାବରେ ଶିରା ତରଳିଲା, ଭକ୍ତିର ମହିମା ଗାଇଲା। ମନ୍ଦିର ପରିସର ରହି, ଏବେ ବି ଗୁଣ ବଖାଣଇ। ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶିଳା ତାର ନାମ, ଭକତେ ପ୍ରେମର ପ୍ରମାଣ। ଅଣସରରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ରୁହନ୍ତି ଗୁପ୍ତରେ ଶ୍ଵେତ। ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ, ଭକତ ମନ ନ ବୁଝଇ। ଭକ୍ତ ବାନ୍ଧବ ଚକାଡୋଳା, ଅଲାରନାଥ ରୂପେ ଲୀଳା। କରନ୍ତି ଭକ୍ତ ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏ ରୂପେ ଦେଇଣ ଦର୍ଶନ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ନାରାୟଣ, ସେ ପଦ୍ମପାଦରେ ପ୍ରମାଣ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ନାରାୟଣ, ସେ ପଦ୍ମପାଦରେ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।